Amoy pa lang masarap na. Dapay, nagdakkel. Daka dito likod, nagluluto. Chef cook ni Anseng. Chef cook kapike. Chef cook kapike ka na. Ako na ipusdagan. Man na nakaangkon mo gipupos. I-forward bang kung dagit. So lagi pupos. Vlogger lang natin. Bablagak lang. Isang karton na pansit. Hindi na kita ako ma-Diyos. Hindi mo mga kutsara ka. Dapat ka kami. Dati na napundo dati ti Diyos. Ano rin mga pala. Dati napundo ti Diyos cooler. Ado pa dito na. Magkurang pa na. Ado pa dati na nakarga dito. Dati amin nakaredy daan. Maluto dati siyang hayan. Ay, ngayon nagdag ka. Nagka-ready mo dati puton. Puto dato eh. Pag nilang akin yun. Kami pa inikanti plastic na tanong na kunting ilaw. Naka-ready mo dagati linatikan dito yan. Kaya deliver na natin linatikan. Naglumpos kan angkel. Oray no kasta. Maturog kami latakin ni Kualang dito pa nyo. Rabi oray nga na kamla alas 10. Tanong dapay kadkadwam. Busy ti tao pa. Yung aday nagluluto. Damat ito tagsusugal. Na, nakasambot ni Kap. Pag ka nakasambot, Kap? Pag ka nakasambot? Dagay ayam, dagay ayam dyan kubo. Dati mo ni Manong Uncle Arthur. May ka nagtungit dito inay. Magmadyaw, nga dapat may isang madyaw nga, dapat dyan side. Dahil naladatatain di jay kwan, di ka mapitaw sa rin da jay magkagmat. Di bali talas mutin. Ulit jay. Adadanto yung nakarindi na giti kwan. Manglit ti Nabina. Nagiti mutin da jay. Handa tayo. Dawit. Handa awitin. Last paglumpusan ni Manong. Ano dagiti handang madanya dagiti lang tingkabil puti. Lamisan tat ng mga video kung makita yung dagiti handa. Tatay sirak diyan. Kisal.
Naka-plain. Mabuti nakita mo. Ay, naku na yan. Ante. Sister Juliet. Ngilid ti Nabina. Ano pa'y tao Jarwar. Balik ako sa kusina. Pakitaan nyo nagigay timulong amin. Dadapay dito neti kwa handa. Dagiti marites di Bulawan. Nag-preparada ti kwa. Ay. So kailangan dadato. Uray mamin an-anaw. Buyain na gamin dato, ijay, Amerika, ikanan din naman ang ngayon. Sistamat. Hindi man naman po, hindi man naman po. Ngayon, ganito na po. Kasi CCTV na yun eh. Ito nga, live na talaga nga ito kailangan da. Yan bang Ang datimat ni Marika. Come like a spring in the desert. Come to the weary of souls. Lord, let your sweet healing power touch us and make us whole. Father, and Son, and Holy Spirit. Amen. We gather together to pray this all of our beloved Dominican Noble. Our faith teaches us that God's faithful people will never change in the body of our earthly dwelling, Christ in heaven, and being an everlasting dwelling place in heaven. Here we hold to Jesus Christ our Lord, who died to destroy our sins and rose again to give us the new life. Let us proclaim our faith. I believe in God, Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His Son, Lord, was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He ascended into heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our hour of death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Padura pa rin ito sang mababol da. Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead those souls to heaven, especially those who are eternal rest. O good Jesus, have mercy on the soul of our beloved Rebellion Noble, and grant him eternal rest. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like
that grace appear. They are I pray. Karambulan, karambulan. Ay, puro tao. Ay. Karambulan. Tikay, manangBet, kita ang kita manyakuran. Diyos. American alas 4. Alas 4. Alas 4 kami malpas. Dapat pas alas 4, siyempre mapayag pa mo. At ano datay ni pa mo nga gay sinok ba si Kamer? Nen, adadat ti Dante. Pandanganan, pandanganan. Pandanganan, na nagadung nga taon eh. Ada mga ala dagaw aweg. Kita nyo na kita Diyos. Agitid kay ti Diyos, tunagan jay. Nagijay kwa, iba mo tawagan man nikikita mga alat mirindar da jay. Nagtatrabaho ta na gado. Alet, kami kay kadagado nga katabuyan da dato, kadagado dag morbe, Diyos garod. Ba't si kayo? Bagito yung nagluto kan kinmadwa nga, nag-prepara ka man, bagito yun eh. Ikaw ba? Paulit oh, silpi kayo. Amin nga si kaganda to yun, abalayan ta na makita damat. Bagay na gana. Tagmatmadong. More videos ka na. Kapitan, manong. Ay. Kami. Ket. Ni Papay. Bibuya. Nagati senior citizen. Gawin kang tanong ko ah. Adamat ti kamaritis da. Padam nyop senior citizen na yun. Nagadupay tita makatudtudo na singot. Dadat ti Kubo. Maraming tao dito sa Kubo. Hello po. Kadati manan ni Kwa, ni Vlogger, ni Vlogger. Stephanie. Vlogger. Lagar Temi. Stephanie Vlogger ko na ano, kapin-pintati Kwa. Mabit na pa yung mga imay. Kung nakibidyong daw, di datang na makita na dyan San Francisco. Kung nadaman. Ano makita na kay kano naman ang niya. Hindi forward na dyan dato. Dagito'y dagigay taga kamangaldanan. Nagpipintas na, di ka no dagigay may damanan. Pero dati tang ko nakita dati. One, okay. Sinaida. Ay, Sinaida nga pilido, madam. Karinyo.